जिंदाबाद राजन आचार्य सर जिंदाबाद निर्मल कुमार ब्रह्म सर जिंदाबाद डॉक्टर संग्राम ब्रह्म सर जिंदाबाद लवेन बसुमतारी सर जिंदाबाद गुणेश्वर गयारी सर जिंदाबाद UPPL long live UPPL long live UPPL long live thank you সকলকে এইখিনি হাতি স্যার জিন্দাবাদ পিছত সঞ্জয় বর্মন তাপস বর্মন কৃষ্ণ অধিকারী কমল রায় কৃষ্ণ বর্মন তমন রয় দুর্গা অধিকারী দীপক অধিকারী सुनील बड़ुआ पदम अधिकारी नीतीश अधिकारी रसन प्रसाद तो आज जॉइनिंग कार्यसूची UPPL भाइस प्रेसिडेंट सम्मानीय लवेन बसुमतारी डांगरिया आमार डांगरिया प्रमुखे आमार यूथर उमेनर सभापति আছে ইয়াত হেমা ডাঙৰীয়া আৰু আজি যেটো আমি বডলেণ্ডখন এটা ধুনিয়া বডলেণ্ড গঢ়িবলৈ যেটো সপোন দেখিছো বডলেণ্ড যদি বনাব লাগে আমি সমাজখন এটা উন্নত সমাজ কৰিব লাগিব আমি আমাৰ সমাজখন উন্নত আমি আনিবলৈ উন্নত কৰিবলৈ আমি তেখেতৰ লগত একেলগত কাম কৰিব লাগিব এতিয়াতো কঠিন চিৰাং দুৱাৰ বুলি ক'লেতো আৰু BPF তো বিচাৰি নাপায় বক্তব্য যেটো ক'ব লগা দুয়া খামান আছিলে তাকে দাঙি ধৰি আপোনালোকৰ লগত ফিউচাৰত অনাগত সময়ত একে লগত এইখন অঞ্চল फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय सोलोंथाय बोसोर 2025-22 नि फरायसाफोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों रुनिकाटानि UN एकाडेमिया चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव थानाय UN एकाडेमिया दायो नार्सारिनिफ्राय 9 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननायखौ लागासिनो बे एकाडेमियाव गुन गोनां सोलोंथाय होनायजों लोगोसे माखासे खाबुफोरखौबो होफानाय जादों हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेल दं आरो हस्टेलाव थानाय फरायसाफोरखौ जुनियायै फोरोंथाय होनायनि खाबुबो होनाय जादों लोगोसेनो फरायसाफोरनि थाखाय कम्पिउटार सोलोंनाय गेलेनाय योगानि खाबुखौबो रुनिकाटानि UN एकाडेमियाव मोनफागोन गोसो गोनां फरायसाफोरा रुनिकाटानि UN एकाडेमियाव दानिफ्रायनो मुंखौ थिसननो हागोन आरो मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 9101444619 नङाब्ला 9706177397 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन